येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक वेळाचे हेडलायन्स. अंजुण आणि हेर खुशीच्या गावांनी आवाज प्रदूषणा विरोधातले तापयला आंदोलन. थळावे जमले अंजुण पुलीस स्टेशना भायर. खुबळ्यात वागातोर अंजुणकार. गोंयांत वाडल्यात भटक्या गोरवांची समस्या. दिवसरच्या नानोडा दोडामार्ग रस्त्यार बशिल्ली गोरवां थाल्ल्यात अपघाताक कारण. सरकारान गोरवांचो प्रस्न लावचो तडीक मागतात थळावे. या सप्तकात कांय सुवातांनी कमी चढ पावसाची जातली नोंद. गोंयांत शुक्रारा आयएमडीचो येल्लो अलर्ट. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारा सांजवेळा अंजुणा आणि भोंवतणच्या वाठारांतले थळावे अंजुण पुलीस स्टेशना भायर एकठांय जाले. तांच्यांनी मेणवात्यांनी ह्या वाठारांत नॉयज पोल्युशन आड रॅली काढून निशेध केलो. 15 ऑगस्टाक सुरू जावन 4 दीस चालू आशिल्ल्या आंदोलनाचो उद्देश अंजुणा वागातोर दर्यादेग वाठारांत खूब आदीस सावन त्रास दिवपी क्लब आनी रिसॉर्टांतल्यान जावपी विध्वंस आवाजाची पातळी पयस करपाचो आशिल्लो. आसगांव, शिवोली, कलंगूट सयत लागसरच्या गावांतले लोक ह्या मोर्चात वांटेकार जाले आणि आवाजाच्या प्रदूषणाच्या चालू आशिल्ल्या प्रश्नाचेर व्यापक असंतोष दाखयलो. गांवकारांची सामुहीक कृती परिणामा बगर नाशिल्ली. ह्या निषेधाक लागून हे समस्येकडेन लक्ष केंद्रीत जाले. क्लब आनी रेस्टॉरंट धन्यांनी व्हड एकवटीत गर्दीचे भान दवरून आवाज उणो केलो, जाका लागून थळाव्यांक थोडो विसव मेळ्ळो. पूण तात्पुरत्या शांततायेची खुबशा जाणांनी दखल घेतली आणि ताची तोखणाय केली. तरी मोठ्यान म्युझिक आनी अराजकतायेचो प्रश्न सुटावो जावंक ना. थळाव्यांनी मागयल्ली शांतताय ही फकत क्षणभंगूर भ्रम न्हय. हाची जतनाय घेवपा खातीर सतत समाजीक दबाव आनी कडक कायदो लागू करपाची गरज ह्या मोर्चात उजवाडाक आयली. रिटा मॅडमी सारखे कितलीशीच मॅडमी आसा, कितले जाणटे आसतले, कितले भुरगे आसतले, कितले ती काल 2 भुरगीं उलयताली, 2 स्टुडंटां उलयताली. तेंचे आयकून काळीज दुखताले सारखे. कारण ताका स्टडी करूंक मेळना. अरे खंय पावले हा? तुमकां एक तेंचो अजेंडा आसा दिल्लीवाल्यांचो, पंजाबाचो. खबर आहा तुमकां? तुमच्या घराकडे वाजत तुम्ही घर सोडा आणि ते घर आमकां दिया. आणि हेका साथ दिता हो गव्हर्नमेंट. So today Goa is suffering. Why? Because of a sick government. They cannot understand the difficulty of people. Thank समजना sound pollution जाता, भुरग्यांगे exam effects जाताय, education is important. हे समजना तेंगा. दोंगर कातोताय, खजान पेडे जाताय, शेत पुरयताय, आमदार शेत पुरयताय, मिनिस्टर शेत पुरयताय. सो हे दुयेंत जालो आहे. These guys are sick. हेंक म्हाका सदा आज कितें पूण करपा जाय ह्या दुयेंसाक. आनी ह्या दुयेंसाक कितें कोतो जाल्यार आमची गरज आहा. आमी दोतोर आनी कोण ना काय. आम दोतोर पुरो हे दुयेंस हेंगे काबार करपाक. आम सगळे स्टुडंट दोतोर मुखार सरले. हे दुयेंस आमी काबार करपाची गरज आहा. Goa has been treated like a colony of Delhi. Yes. But no colonizer has destroyed Goa as much as Delhi is destroying today. Yes. Am I right? Yes. Everywhere we find destruction. Our fields have been destroyed. Our hills are being destroyed. Our sand dunes are being destroyed. And now our peace is being destroyed. Why do we need police? The police are meant to uphold the law. Are they upholding the law? No. They don't even care the court orders. Yes. So why do we need this police station? It has to be shut down. If the police can't do their duties, please shut it down. Yes. That is the only solution. And the people of Anjuna will go and stop these noise makers. Our noise must reach there. Very soon our noise will reach there. जेन्ना आमची भुरगीं म्हणजे चोडूं एसएससी आहा त्या भुरग्यांची भुरगीं एसएससी आसतली बट सावंडाचेर तांकां शिकोंक मेळना, पर्संटेज तांकां गेन करूंक मेळना. That will affect their life in the future. So to stop this, we have to put a stop to this, to make it end and no more will go ahead. So हांव मागता गव्हर्मेंटाच्या जागी हे लोकांचे त्रास पयला ताजेर तुमी बंद करूंक जाय. कित्याक हांवूय बिझनेसमॅन, आमी बिझनेस करतात बट लोकांची नीद पेड करून तो जोडटा ते तुका बरें पडोंक जाय. आमच्या धर्माचो सगळ्या धर्माचो आसा. यू कॅनॉट मेक मनी वेस्टिंग समबडी एल्स स्लीप. Candle light, beautiful. सगळे बरे. Candle stands for 2-3 things. One is peace. आम्ही peace म्हणटा. Candle peaceful आम्ही demonstration केले. Candle also stands for light, wisdom. It spreads knowledge, right? And holistically आम्ही candle देवाचे एक हे म्हणून प्रतीक म्हणून पळयतात.
हे सगळ्यो गजाली जाल्या उपरांत अजून पीसफुल आंदोलन जाल्या उपरांत आम्ही ओगी बसतली. वी जस्ट स्टार्टेड अ बॅटल. वी मे विन दिस बॅटल, but the battle is not over. We have to win the war. The war against all this nuisance what is happening in the coastal belt. Regular basis चल रहा. We demand implementation of rules laid down by High Court of Bombay at Goa and Supreme Court of India based on the Constitution of India. Number 1. No noise or music to be played before noise monitoring stations installed. Number 2. We don't want club policy in residential areas. We demand 0 decibel policy. Number 3. We hope that venues against which action has been initiated are not allowed to operate till proper permissions are in place. सकल साकून टॉप हिंगा सगळे हफ्ता पोवपाल्या कमिशन पोवपाल्या. इट इज टाइम टू चेंज. एंड रिमेंबर एंड वालोर तुमकां आयज लोकांनी त्यांनी चिंतचे न्ही कितें म्हणून की स्वप्नेश आयला, प्रतिमा आयला, लोक एकठांय जाल्यार म्युझिक बंद करा. आय चॅलेंज यू ऑल, दिस इज नॉट गोना स्टॉप. आणि 2 दिसांनी परतून स्टार्ट जातले. हेंचे हफ्ता जेन्ना घेवपाचे बंद जातले पळय तेन्ना ते बंद जातले. सो दीस पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. These people are responsible. All, even the bureaucrats, the police, everyone is hand in gloves here. There's prostitution going on here. There are drugs. There are dope parties going on here. बारीक मनशाचे एक 2 टिमाचे मुखार गेल्यार पुलीस येता, ज्युडिशियरी येता, केसेस घालता. आणि हे कितें? आणि हे कोणाक फायदो करतात? हे आमच्या गोंयकारांक लुकसाण करतात. वी आर टॉकिंग, वी आर अपोजिंग 1 day, 3 days sunburn. But remember, हांगा तुमचे every night sunburn जावपाक लागला. God knows how many youth are dying over here. Our voices, what we said on day 1, has definitely quietened down, that the noise, that our voices have quietened down the noise. Many of them are even scared. You would never find Anjuna in this environment. Am I right? Yes. This quieter route we would never find during the holidays. This is the first time. This is one of the few Independence Days, weekends that we have had such peace. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात गुन्हा वाढत आसा. फेब्रुवारीत घडिल्ल्या छळ प्रकरणात पर्वरी पोलिसांनी एका आरोपीक अटक केला. रस्त्यार चलताना एके बायलेचो छळ केल्ल्याची कागाळ पिडेस्तान फेब्रुवारी म्हयन्यात दाखल केल्ली. पर्वरी पोलिसांनी हे संबंधी सुमार 50 सीसीटीव्ही फुटेजींचो तपास करून आरोपीचो सोद घेवपाचो यत्न केलो. आरोपीन गुन्यांव करपा खातीर वापरिल्ली आपली स्कूटर वापरप बंद केल्ली. पर्वरी पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या मजतीन आरोपीक अटक केली. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत एक खर समस्या निर्माण जाल्या ती म्हळ्यार भटकी गोरवां. खास करून दिवचलच्या नानोडा दोळा मार्ग रस्त्यार बशिल्ली गोरवां अपघातांक कारण जातात. हो प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकारान हाजेर खर कारवाय करपाची मागणी थळावे करतात. पळयत महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आमी पळयतात की सगळेच कडेन आमकां स्ट्रे कॅटल्स जी भटकी गोरवां आसतात ती आमकां दिश्टी पडटा. हांगा लाटंबरसे पंचायतीन लाडपे तशेंच नानोडा ह्या वाठारांत खुबश्या जाग्यांचेर गोरवां रस्त्यार बसलेले आमकां दिसतात. ताका लागून खुबशे एक्सिडेंटूय जाता आनी थोडे कडेन लायटी नासल्या कारणान रातची गोरवां आसतात त्या खातीर एक्सिडंट जावन कोणाचो जीव वचपाची शक्यता आसता. आतांच पंचायतीन हो इश्यू आयिल्लो आनी लोकांनी ताचेर विशय काडलेलो की अशे गोरवां बसता आनी जे गोरवांचे ओनर आसा ते फक्त दूध काडपाच्या टायमारूच तांकां घरा व्हरतात आनी ना तर तांकां रस्त्यारूच सोडून दितात. हो जो प्रॉब्लम आसा तो ऑल गोवा आसा. ताचेर सरकारान ठोस अशी कारवाय करपाक जाय. थोडी जी गोशाळा आसा ती केल्लेली आसा पूण आतां
हेतून कितकीशी गोरवां वता ही खबर ना, कित्याक हे जो वाठार आहा तो गांवान आनी हो रस्तो जो आहा तो दोडामार्ग फुडें बेळगांव वयता आनी हांगासर आतां रहदारी मोठ्या प्रमाणात वाडलेली आसा आनी अशी गोरवां जर बसली जाल्यार मोठो एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. लाडफे एरिया म्हणल्यार दोडामार्ग टू बिचोली ह्या रोडाचेर सबंद रोडाक ठिकठिकाणी म्हणजे चड करून लाडफे देवळा लागीं, परत नेसले लागीं, परत पेट्रोल पंपा लागीं हे जे ठरावीक प्लेसीस आहा त्या प्लेसीचेर रातची अशी कंप्लीट रातची गोरवां बसतात जेणे करून अशी बेवारशी आहा आनी त्या बेवारशी लोकांक असो इन्सिडंट जावंक शकता की कोणाचो प्राण वचूंक शकता, कोणी हें जावंक शकता, अशे इन्सिडंट जावन कितें तरी अपघात जावन कोणाक तरी डॅमेज जावंक शकता आनी तेच्या खातीर सरकारान कितें तरी प्रोविजन करून जी अशी गोरवां बेवारशी सोडलेली आहा तेचेर कितें तरी एक्शन घेवन हें करपाचें. गोरवां पोसतात पूण जतनाय घेवपाक जायना. फकत दूध काडपाच्या वेळार गोरवांक घरा व्हरतात खंय, ना जाल्यार गांवार सोडटा. ह्या भटकी गोरवांक लागून अपघातय जातात. सरकारान हाचेर दखल घेवन कितें तरी पावल उबारपाक जाय. थळावो विष्णू मळिकान मागला. जी रस्त्यार बदलले रातची म्हाका दिसता जवळ जवळ 100-200 तरी गोरवां समान गांवभर भोंवतात आनी ती अशी जी बेवारशी गोरवां आसतात ती जेन्ना हे जातात त्या टायमार ते दूध व्हरपा खातीर म्हणून तांकां सोदूंक येतात, नाल्यार हेरी ते त्या हरिकांतात ते गोरवांक पळोवपाक येनात आनी ताका लागून लोकल लोकांक आहा तेचो तो खूब त्रास जातात. त्याच बरोबर जे व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक आहा हेजे व्हडले व्हडले इन्सिडंट जावंक शकता आनी ताका लागून कितें तरी हेचेर एक्शन गव्हर्मेंटान घेवची आनी त्या गोरवांचो बंदोबस्त करचो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख. मोरजी सार्वजनिक गणेश उत्सव सांस्कृतिक आणि क्रीडा संघान मोरजाय देवळात भजन सर्त घडोवन हाडली. पेडणा तालुका बायलां आणि दादल्याच्या गटांमदी ही भजन सर्त जाली. लोकांनी व्हडा संख्येन ह्या भजनाचो लाव घेतलो. पळयात कांय उमेदीचे खीण.
तसेच गणपती मंडळाचे कार्यक्रम त्या हॉलांत जातले. आयज मोरजार मंदिरात जाता. अशेंच तेंच्यांनी कार्यक्रम घडोवन हाडपाचे. आमची तांकां सदीत साथ आसतली. भजनी मंडळ म्हटल्या नंतर म्हाका दिसता तेंचे कडेन कलाकारांक वाद्यां ना दिसता. तर ती वाद्यां फाल्यां येवन तेंच्यांनी घेवन वचपाची. ती फाल्यां पुरस्कृत करचे आनी हे कार्यक्रम तेंच्यांनी अशेंच वर्साचे वर्सा घडोवन हाडपाचे आनी आमच्या गायक कलाकार तशेंच आमचे आयकपी आसा तांकां आनंद दिवपाचो. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 45वे काणा बाणावले इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत गार्डियन एंजल्स एससीन पीव्हीसी असोसिएशन पार्राचेर जैत मेळयले. 2-1 अशा गोल फरकान हो रंगीत खेळ सोंपलो. सेंट जॉन दी बाप्तिस्ट दांडो पंचायत खेळामाळार जाल्ल्या 45व्या काणा बाणावले इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीन गार्डियन एंजल एससीन पीव्हीसी असोसिएशन पर्रा आड 2-1 अशा गोल फरकान जैत मेळोवन सर्तीचे सेमी फायनलींत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. या सप्तकात कांय सुवातांनी कमी चड पावसाची नोंद जातली. गोंयांत शुक्रारा मेरेन आयएमडीचो येलो अलर्ट आसा. पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान कांय कडेन गडगड आणि वीज पडपाची शक्यताय आसा. कांय सुवातांनी नितळ मळब जाल्यार कांय कडेन दमट हवामान तिगून उरतले. आयचे चडावत आणि उणे तापमान अनुक्रमान 32 डिग्री सेल्सियस आणि 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. शुक्रार मेरेन येल्लो अलर्ट. पाऊस वाडपाची शक्यताय. कांय सुवातांनी दमट हवामान, वादळी वारो आणि वीज पडपाची शक्यताय. नुस्तेमारांक शिटकावणी. सोमारचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आणि 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.